प्रिय किसान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम। खरीफ की फसल अच्छी होगी, लेकिन इस बीच एक और अच्छी खबर। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2 अगस्त को ठीक 11 बजे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि आपके खाते में डालने वाले हैं। इस अवसर पर वो जुड़कर आपसे बात भी करेंगे, और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है 2 अगस्त ठीक 11 बजे आप प्रधानमंत्री जी के किसी न किसी कार्यक्रम से जरूर जुड़िए। कार्यक्रम आपके गांव में भी होगा, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर होगा, आईसीआर के संस्थानों में होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में होगा, मंडियों में होगा, पैक्स के मुख्यालय पर होगा। आप पता कर लीजिए कि निकटतम कार्यक्रम आपका कहां है, उस कार्यक्रम में जरूर जुड़िए, प्रधानमंत्री जी को सुनिए। मैं तो कार्यक्रम में जा ही रहा हूं, आप भी जरूर जाएं। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नमस्कार सुप्रिय कृषक बंधुरा, अवशेषे सेई दिनेर अपेक्षार अवसान এইমাত্র সরকারি ব্যানারে নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে আগস্ট মাসেই আসছে সেই বহু প্রতীক্ষিত 20তম কিস্তির টাকা। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, একসঙ্গে 9.7 কোটি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে 2000 টাকা করে। কিন্তু শুধু তাই নয়, এবার অনেকেই পাচ্ছেন একসাথে 2 বা 3 কিস্তির টাকা, 4000 বা 6000 টাকা পর্যন্ত। 2রা আগস্ট 2025 সকাল 11টায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের বারাণসী থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে রিলিজ করবেন এই টাকা। আর এই টাকা কোনো ফর্ম বা ঘুষ নয়, সরাসরি আপনার ব্যাংকে পৌঁছে যাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু সতর্ক হন, সবাই কিন্তু এই টাকা পাচ্ছেন না। যাদের ইকেওয়াইসি, আধার বা জমির তথ্যের সমস্যা আছে তাদের টাকা আটকে যাচ্ছে। তবে